बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, गो कि इंडिया की बददयानती, बदनीयती और हठधर्मी की वजह से वो मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में हो रहा है। वो मैच पाकिस्तान में होना चाहिए था। जिस तरीके से कल लाहौर ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर जिस तरह से उनकी पजीराई की और वो लाहौर की खूबसूरती है, ये लाहौर में हो रहा होता तो आपको समझ आती कि आज मैच क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं। ज़ाहिर है पूरी कौम दुआ गो है। इवन आज तो अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि हमें तो बहुत उम्मीदें थी फ़खर जमान से, लेकिन वो इंजर्ड हो गए। चले उनका हम दुआ कर सकते हैं। तो सारी दुआएं हैं। उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि जो ज़िंदगी मौत का खेल शुरू होने में कितना वक्त बाकी है। लेकिन चलिए, ये मैच तो शुरू होगा तो उस हवाले से फिर बात करेंगे। फिलहाल कुछ और खबरें हैं और वो धड़ाधड़ खबरें हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको कल भी कहा था कि हुकूमत आमतौर पे जलसे शुरू नहीं करती, तो हुकूमती जलसे भी शुरू हो गए और कुछ हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं जिनको हाल ही में लॉन्च किया गया उनको भी लाया गया। तो परवेज खटक ने मानकी शरीफ में जलसा किया। वो जलसे से ज्यादा लोगों को ताने देने वाली बात थी, उनसे शिकवे करने वाली बात थी। कभी वो माल्टों की बात कर रहे थे, कभी वो कुछ और बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा जो झूठ बोलने वाले हैं वो पीटीआई वाले हैं। अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले पीटीआई वाले हैं तो जनाब ये फरमाइए कि नौशहरा के अंदर जो है वो लोगों ने आपको मुस्तरद क्यों कर दिया, लोगों ने आपके सच को सच क्यों नहीं समझा, एक बात ये बताइए। फिर वो कहते हैं जनाब और अब उन्होंने कहा कि जिला नौशहरा के अवाम ने हमारे साथ नहीं अपने साथ ज्यादती की है। यानी वो फरमाते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो आपने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आपने बस अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। फिर उससे भी बहुत एक दिलचस्प एक जगह के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि वो आज जो है वो झूठ के खिलाफ जिहाद शुरू करूंगा और बतौर वजीर आला सूबे के लिए जो कुछ किया अपने दम पे किया। क्या वजीर आला अपने दम पे बने थे? क्या मैंडेट अपने दम पे लेके आए थे? फिर एक और ऐसा जुमला जो पता नहीं अब अवाम का इसमें क्या कसूर है। जनाब ने फरमाया कि गुज़श्ता इंतखाबात में, यानी जो 8 फरवरी को एक साल पहले इलेक्शन हुए हैं, गुज़श्ता इंतखाबात में लोग अंधे बहरे हो गए थे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ये कैसे लोग हैं, ये किस दौर में रहते हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो नौजवानों को, यूथ को यूथिया कह के गाली देती है और वो समझती है कि हमें यूथ वोट करेगी, उसी तरह से मौसूफ ये कह रहे हैं लोगों को कि आप अंधे और बहरे हो गए थे तो जनाब को वोट पड़ेंगे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है। जाहिर है किसी ने कहा कि जी वो मुस्लिम लीग नून ना इसलिए जलसे की तरफ जा रही है कि वो जवाब देना चाहती है जो कहते थे कि देखो ये अवाम में नहीं निकल सकते। बात बड़ी सीधी सादी है। सिक्योरिटी हटाएं, प्रोटोकॉल हटाएं, खुद जलसे करें, अपने बलबोते पे करें तो फिर समझ आएगी कि अवाम आती है कि नहीं आती। इस तरह तो फिर आप मुझे कोई इख्तियार दे दें, मुझे आप एक जिले का डीसी लगा दे और मुझे कहें कि फलां ग्राउंड भर के दिखाओ, मैं ना भर के दिखाऊं तो मुझे अगले दिन आप मेरे मनसब से उतार दीजिएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। ये छोटे छोटे काम है। इतना जितना शहबाज शरीफ साहब का या मरियम साहिबा क्राउड भर रही हैं, इतना तो SHO खाने पे बुलाए थे लोग पहुंच जाते हैं उसके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए कि कल देना सानू काम पै जाएगा। ये इसने थाने में कोई बंदा बंद कर देगा तो छुड़वाना पड़ जाएगा, कोई FIR करवानी पड़ जाएगी और आप उसको मकबूलियत कह रहे हैं। मकबूलियत होती है जब आप लोगों को खुद कहते हैं, वो कॉल देते हैं, लोग आते हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट देते हैं, अच्छी बात है। ना दें उनको, बाकी लोगों का कोई मसला नहीं होता। फिर आपको सिर्फ PTV से कवरेज नहीं करानी पड़ती, फिर आपको दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ता। फिर आए ना, आप जा रहे हैं DG खान नारोवाल, उनको दे मौका, तहरीक आलिया हमजा साहबा को मौका दे दे कि जनाब आप जाएं और आप मीनारे पाकिस्तान पर जलसा कर लें, फिर आप देख लीजिएगा। उसकी एक मिसाल है, आप भी जलसा कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी जलसा कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, इधर मंडी बहाउद्दीन की बात सुन लीजिए कि इनके ज़िलाई सदर हैं तारिक महमूद साई और MP हैं जरनाब शेर साई। और वहां पे मैंने देखा कि बासमा रियाज चौधरी साहबा थी और गालिबन कौसर साहबा भी थी या दीगर जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं। अब उनके अगर इस हवाले से कोई इकट्ठ था तो डेरों पे आपने रात को पुलिस के छापे मारे हैं और इमलाक की तोड़ फोड़ के इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं, इसलिए सिर्फ कि आप जो है वो उन्होंने आपको दरखास्त जमा करा दी है कि वो जलसा करना चाहते हैं और आपने उस जलसे को के लिए ये कर रहे हैं। और फिर उसी तरह से PP 143 में जो मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल है उनके इशाइये के हवाले से बताया गया है। तो अब देखिए ना, वो तो रिटायर्ड मेजर हैं, वो तो सर्व कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए
کہ کیا کچھ کیا گیا ہے اور ان کے گھر کی کیا کچھ چیزیں توڑی گئی ہیں. تو جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت, یعنی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں تو حکومت نہیں ہے, اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو جائیے نا خیبر پختونخوا میں جلسہ کر لیجئے. اگر تو تحریک انصاف نے آپ کو روکا, رکاوٹیں کھڑی کی, تو ہم تنقید کریں گے تحریک انصاف پہ, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں آپ کا حق ہے, آپ آئے جلسہ کریں, لوگ نکلتے نہیں نکلتے وہ بعد کی بات دیکھی جائے گی. لیکن یہ پنجاب کے اندر مارشل لاء کا ماحول پیدا کرنا, لوگوں کی سیاسی ایکٹیویٹی کے اوپر پابندی لگا دینا, ان کے آئینی حقوق سلب کر لینا, اور پھر یہ کہنا کہ جمہوری حکومت ہے, میرا خیال ہے غیر مناسب ہے, موقع دیں, خود جلسے کریں, آپ کو کوئی روک نہیں رہا. آپ نے تاخیر سے شروع کر دی کہ آپ نے 1 سال سے شروع کیا, آپ کو چاہیے تھا حکومت سنبھالنے کے اگلے دن ہی جلسے شروع کر لیتے تاکہ آپ اپنے اندر کیا وہ ڈر خوف کمپلیکس جو ہے اس کا کوئی حل نکال لیتے. تو اب اس کا الزام جس طرح پرویز خٹک نے تحریک انصاف کے اوپر ڈالا ہے, اب خواجہ سعد رفیق ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے, وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان, ثاقب نثار, قمر باجوہ گینگ کے تیار کردہ نفرت روبوٹس ناروال اور ڈی جی خان کے عوامی جلسوں کی کامیابی پر سیکھ پا ہے. ان منافقین کو فارم 47 کا رونا روتے وقت آر ٹی ایس بٹا کر الیکشن لوٹنا یاد رہتا ہے, نہ ہی سیاسی انتقام کا ماتم کرتے ہوئے عمرانی انتقام پر کوئی ندامت محسوس کرتے ہیں. یہ زومبیز یعنی پی ٹی آئی کے سیاسی, یہ زومبیز آگے لکھا پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کو نرم نہیں ہونے دیں گے. یعنی آپ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی پی ٹی آئی ہے, آپ سخت ہیں اس کی وجہ بھی پی ٹی آئی ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اب ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں اور دوسری جانب ایک اور خبر سنیں نا کہ آپ کے جڑے ہوئے وہ لوگ جو آج کل وہ جو میڈیا کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر آپ ان کو بٹھا رہے ہیں, اور پھر وہ ایک اپنے کالے لوگو والا لانچ کیا ہوا ہے جو ڈیجیٹل کا پی ٹی وی آپ کا بنا ہوا ہے, تو اس میں بیٹھ کے وہ بتاتے ہیں جی دیکھیں جی جب سے یہ پبلک انٹریکشن سٹارٹ ہوا ہے نا مریم نواز کا اور آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا, تو تحریک انصاف کی نا اتنے % مقبولیت گر گئی ہے. ایسا ہی ہوگا. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ انہیں لاہور میں ایک ریلی نکالنے دیں, جلسہ کرنے دیں, پتہ چل جائے گا. آپ خود انٹریکٹ کریں, کوئی روک نہیں رہا, سب جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, کالجز میں جائیں, جہاں آپ کا دل کرتا ہے جائیں, ان کو کہیں کرنے دیں. اور آپ کو, اور یہ بھی نہیں ہے, یعنی آپ نواز شریف صاحب کو اتار لیں نا, اور وہ عمران خان نہیں ہے میدان میں, عالیہ حمزہ ہوں گی, کوئی حماد اظہر ہوں گے, شوکت بسرا ہوں گے, ملک احمد خان بھچر ہوں گے, شیخ امتیاز ہوں گے, نام لیتے جائیں جو ان کی لیڈرشپ وہاں پہ مقامی ہے, وہ ہوں گے. جب وہ ہوں گے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سو اس کو اس طرح سے جوڑنا یہ میرا خیال ہے بڑی غیر مناسب سی بات ہے. اب آتے ہیں آگے سندھ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کل پنجاب نے, لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا, پھر ملتان بینچ نے کیا کیا, پنڈی بینچ, پھر اسلام آباد, کیا کچھ ہوا. اس کے بعد کل چونکہ ان کا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے تحریک تحفظ پاکستان کا, جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں, محمود خان چکزئی صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں وہاں پہ جو جی ڈی اے کی قیادت ہے اور پیر پگاڑا صاحب سے. اور اس بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ جو ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ پیر پگاڑا while welcoming تحریک تحفظ پاکستان delegation emphasized that constitution was the foundation of the country. He alleged that current parliament was unrepresentative and illegitimate, which was why GDA member, despite being elected, not taken the oath.